Ovde sam pripremila šareni pasulj. Vi možete koristiti i beli i bilo koju drugu vrstu pasulja i sada ću vam pokazati kako da konzervirate pasulj i da ga sačuvate 20 godina i duže. Pre nego što sipate pasulj u tegle, prvo pregledajte i očistite od nezdravog zrna. Ja sam to već uradila. Zatim ću pasulj sipati u čiste i u potpuno suve tegle. I napunite ovako tegle do vrha. I tako ću napuniti sve tegle. Ovako napunjene tegle sa pasuljem stavit ću na pleh od rerne. Stavit ću i poklopce od tegli da se sterilizuju, ali ću njih izvaditi posle 10 minuta. Zatim ću tegle odneti i staviti u hladnu rernu. Rernu uključujem na 100 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 100 stepeni, ostavite tegle unutra da budu sat i po vremena. I ne zaboravite da izvadite poklopce nakon 10 minuta. Nakon 10 minuta u rerni izvadit ću poklopce. Evo, izvadila sam poklopce, a tegle ostavljam da stoje još 80 minuta u rerni. I nakon sat i po vremena vadim teglu jednu po jednu. Ostale tegle ostavljamo unutra da stoje i dalje u rerni koja je uključena na 100 stepeni. Sada ću obrisati vrh tegle, da nema nikakvih nečistoća i dobro ćemo zatvoriti. Koristite ove zaštitne rukavice jer su tegle izuzetno vrele. Sada vadimo drugu teglu i ponavljamo postupak. Sve vreme je rerna uključena na 100 stepeni. Prebrisat ću vrh tegle i zatvoriti sa poklopcem. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca će utonuti dole i znaćete da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade i nosim ih na tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!